Assalamualaikum and hi semua. So dalam video ini we are going to proceed to example 4 discussion on subtopic 2.1. Okay. So the question, for the system of capacitors shown in figure 3, find the equivalent capacitance. Okay. And then B, charge on each capacitor, and the last one is potential difference across each capacitor. Okay, so the first question asking for the C effective. Okay, and then part B it asking for charge for each capacitor and potential difference, and the last question asking for potential difference across each capacitor. So before that, let's label our capacitor first. So this one is C1, C2, C3 and C4. So ada tak label, so kita labelkan. And then kita akan start dengan step yang pertama. Kita akan label junction. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai simpang. Okay, itu lebih mudah. Okay, so kita cari simpang. So kita start daripada bateri. Okay, jalan. Okay, jalan. Ini adakah simpang? Bukan, ini hanya adalah seleko. So kita teruskan perjalanan. Sampai sini, ini pun hanyalah seleko sebab dia one way. Okey, sampai di sini, current boleh memilih untuk bergerak ke atas ataupun ke bawah. So, ini adalah first simpang yang kita kena pasti. And then, kita teruskan perjalanan. Okey, teruskan perjalanan, terus. And then, sampai sini, current ada choice juga. Either dia nak belok ke kanan ataupun turun bawah. So, this would be our second junction. Okey. And then teruskan perjalanan back to battery. So, ini hanya seleko dan ini hanya seleko. So, kita punya junction ada dua. Okay. Okay, yang kedua kita akan reduce circuit. Okay, bila kita nak reduce circuit, kita kena buat column. Okay, so column kita mesti ada 4 column. Kita label dengan circuit first column. Okay, second column kita label sebagai C. And then third is Q, and the last column kita label sebagai V. Okay, and then untuk first gambar kita nak reduce, we just copy the original picture. Tak payah ubah apa-apa. Okay, tak payah ubah apa-apa, we just copy. Okay, so kita lukislah. Okay, okay, jangan lupa sentiasa mark kita punya junction. Okay, sebab kita nak tengok nanti kita punya connection either series ataupun parallel. Okay, and then label juga you punya capacitor. Okay, so ini you punya battery. Okay, next. Apa yang you nampak? C1 di sini dan C2 adalah dalam keadaan series. Okay, and then C3 dan C4 juga dalam keadaan series. Sebab apa I kata C1 dan C2? Sebab kita tak jumpa pun antara C1 dengan C2 ada junction tak? Tak ada. So, kalau tak ada, memang dia punya connection adalah series. Sama juga dengan C3 dan C4. Dia punya connection adalah terus. Dia tak ada jumpa junction pun between them. So, dia adalah series. Jadi, apa yang kita boleh buat? Kita boleh reduce C1 dan C2 dulu. Okay. Dan C3 juga C4 kita reduce. Okay. And then, mana yang tak berkenaan, kita copy je balik. Okay. Okay, so ini adalah C12 kita yang kita dah reduce. Yang bawah adalah C34 kita. Dan tandakan juga simpang yang tadi. Junction kita. Okay, bila you dah tandakan simpang, apa yang you perasan sekarang ni adalah C12 you dengan C34 share two common junction. Maksudnya kaki kanan dan kiri dia pegang simpang yang sama dengan C34. So, bila dia pegang simpang yang sama ataupun share the same junctions, means the connections is parallel. Okay? And then the last one, kita akan reduce dia jadi teruslah kan? So, terus dan diorang akan disambung terus kepada bateri. Dan akhirnya kita akan label dia sebagai C1, 2, 3, 4. Okay? Okay, so kita dah settle lah kita punya reduction circuit. Okay, now kita akan try untuk isi dulu kolom capacitance since the question asking for the C effective. Okay, so start. Okay, kita start. Okay, tulis.
Okay, C1 and C2 are in series. So, kalau dia series, macam mana kita nak kira C total dia? So, dia kena 1 over C12 equals to 1 over C1 plus 1 over C2 and then you just substitute in the value C1 dan C2. Okay, you refer balik soalan. Nilai C1 you adalah 3. C2 you adalah 6. Okay, and then jangan lupa 1 over your answer. Okay, I just direct dapat jawapan. Okay, C12 is 2 microfarad. Okay, kalau untuk belum jawapan akhir, kalau you tak nak convert into farad pun tak apa. Okay, kita leave dalam microfarad. Okay. Okay, and then C3 and C4 are also in series. Betul? So, kalau nak kira, kalau dia series, kita nak kira total C3 and C4, kita akan guna 1 over jugalah. So, 1 over C3, 4 equals to 1 over C3 plus 1 over C4. And then, substitute in the value for C3 is 2 plus 1 over 4. And then, jangan lupa 1 over your answer, you dapat C34 is equal to 1.33 microfarad. Okay. So, you dapat C12, you dapat C34. So, now we are going to calculate the total capacitance. So, since C12 and C34, sekarang dia punya connection are in parallel. Okay, so kalau parallel, macam mana kita nak dapat dia punya total? Just sum up lah. C1, 2, 3, 4. Okay, so C12 you dah kira tadi kat atas. So C34 also you dah kira. So C1, 2, 3, 4 is equals to 2 plus 1.33. Dan you dapat C1, 2, 3, 4 you adalah dalam 3.33 microfarad. Okay, so you dah dapat C effective. Okay, so column yang last, row yang last, box yang last kali ni, you akan tulis sahaja C1, 2, 3, 4 and then convert into farad. Okay, sebab memudahkan kita untuk kira Q dan juga V nanti. Okay, so done for the part A. Okay, so salin balik part A. So C1, 2, 3, 4 is equals to 3.33 times 10 power of negative 6 farad. Kenapa kena salin balik cikgu banyak sangat? Kita nak menolong orang yang menanda paper kita tu nampak jelas kita punya jawapan. Okay? Okay, so part B, it asking for calculate the charge on each capacitor. So means it's asking for Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, you dah settle. Okay, you dah settle untuk C effective and then kita akan penuhkan dulu row yang bawah sekali. Kita akan start daripada bawah. Okay, untuk dapat nilai charge kita one by one. Okay, so apa yang kita perlu isi di sini? Okay, kita akan isi dulu V total kita sebab dia dah bagi. So, V total yang dia beri adalah, so you tulis V1, 2, 3, 4 equals to 90 volt. Okay, so you dah ada you punya nilai capacitance total, you dah ada potential total. Boleh tak kira Q? Of course boleh. So, we are going to refer back to equation C equals to Q over V. So, nak dapat Q, you akan buat Q adalah sama dengan C darab dengan V. Kalau you nak dapat V, okay, so you nak dapat V, V equals to Q divided by C. Okay, just rearrange that equation. We just stick to that equation. Only one equation. Okay, so kita akan kira Q total. Q1, 2, 3, 4 equals to C1, 2, 3, 4 darabkan dengan V1, 2, 3, 4. You punya label numbering tu kena beri betul-betul particular lah. Okay, so Q1, 2, 3, 4 equals to 3.33. Sebab tu I suruh you convert kepada SI unit. Kalau you substitute dekat sini hanya 3.33 microfarad, you akan dapat nilai yang salah. Okay. Just press calculator and you will get 2.997 times 10 power of negative 4 coulomb. Okay, you dah dapat Q total. Okay, sekarang mana satu box yang kita nak isi dulu? Charge ataupun voltage? Itu you kena depends pada you punya connection pada circuit you sebelah sini. Ni, gambar you. Sekarang C12 dan C34 adalah dalam keadaan parallel. Kalau parallel, V yang sama di mana-mana. Okay, that's why kita akan penuhkan
box yang untuk voltage dulu. Okay? Okay, sorry. Okay, so kita akan tulis V1, 2, 3, 4 kita akan sama dengan, okay, kita tengoklah dekat sini apa yang ada. V12 equals to V34. Sama dengan apa? V12 is equals to V34 which is 90 volt. Okay, you dah dapat dekat sini V12 dengan V34. So, you boleh dapat Q12. Okay, Q12 which is equals to C12 V12. Okay, so Q12U adalah C12 you dah dapat di sini. Okay, so you masukkan sahaja. Tapi jangan lupa tukar kepada nilai SI lah. V12U adalah 90. Okay, so Q12U adalah sama dengan 1.8 times 10 power of negative 4 coulomb. Okay, kita dah dapat Q12 dan kita proceed kepada Q. Okay, I guna warna yang berbeza lah supaya you tak pening. Okay, so Q34 adalah sama dengan C34 darab dengan V34. So, Q34 you substitute in. Okay, C34 you dah dapat kat sini. Okay, so 1.33 times 10 power of negative 6 you darab dengan 90. Then you will get 1.197 times 10 power of negative 4 coulomb. Okay, you dapat Q12, you dapat Q34. Okay, sekarang kita nak naik atas ni. Okay, kita nak naik atas, kita tengok connection kita. C1 and C2 kita adalah dalam keadaan series. Kalau series apa yang sama? Q yang sama. So, kalau Q yang sama, you have to isi dulu box charge. Okay, so you just simply Q12. Okay, charge Q1 tu akan sama dengan Q1, akan sama dengan Q2 sebab capacitor 1 and 2 dia di connect secara series. Bila series, charge dia di mana-mana sama. Okay, so you just simply tulis Q1U adalah sama dengan Q2 sama dengan, okay, you tulis 1.8 times 10 power of negative 4 coulomb. Apa yang mandatory untuk you buat? Ini you kena tulis. Ini yang menunjukkan you faham connection series dengan parallel. Sama juga dengan yang voltage ni tadi. Ini wajib you tulis. Ini adalah konsep sebenarnya. Okay, jangan abaikan. Okay, so sama juga dengan Q34. Okay, Q34 dia akan sama dengan Q3. Dia akan sama dengan Q4. So, which is sama dengan 1.197 times 10 power of negative 4 coulomb. So, you dah dapat dah nilai individu charge. Dah siap dah. Okay, you dapat Q1, you dapat Q2, you dapat Q3, you dapat Q4. Okay, and then last one, you akan dapat cari individual potential lah. Okay, sebab you dah ada semua nilai dah. Okay, so untuk dapat V, so you guna equation V1 equals to Q1 over C1. So, V1, Q1U adalah 8 times 10 power of negative 4. You divide by C1. C1U adalah 3 times 10 power of negative 6. So, you dapat V1U adalah 60 volt. And then proceed to V2. So, V2 adalah Q2 over C2. So, Q2U adalah also 1.8 times 10 power of negative 4. And then you divide dengan C2U. C2 is 6 times 10 power of negative 6. So, you dah akan dapat V2U adalah 30 volt. Okay. So, proceed with V3. V3 is Q3 over C3. So, Q3U adalah 1.197 times 10 power of negative 4. And then you divide with 2 times 10 power of negative 6. So, V3U adalah 60 volt. Okay. And then the last one, okay, sorry, I punya column tak muat. So, V4 is Q4. You divide by C4. So, V4U adalah, okay, you dapat Q4 tadi, sama dengan Q3, 1.197 times 10 power of 4. You divide with C4U adalah 4 times 10 power of negative 6. And then press your calculator and then you will get 30 volt. Okay, you dah dapat dah semua. V1U is 60.
V2 is 30, V3 is 60, V4 is 30. So dah dapat semua value. Apa yang you kena buat, salin balik di bawah. Okay, so sorry. Okay, so kita salin balik one by one. So Q1 kita adalah sama dengan Q2, which is 1.8 times 10 power of negative 4 coulomb. Okay, Q3 is equals to Q4, which is 1.197 times 10 power of negative 4 coulomb. And then the last part C, it asking for V1. Okay, so V1 is equals to V3, which is 60 volt. And then V2 is equals to V4, which is 30 volt. Okay, it's very easy actually. You just follow the steps. Nampak memang macam serabut, but actually it's okay. It's really, really easy. Okay, that's all for this video and thank you.